Welcome for today's class of Konkani grammar. So these are भाववाचक नाम, abstract noun. They are known as abstract noun, भाववाचक नाम. सकयल दिल्या उतरांची भाववाचक नामा बरयात. वाईट, वाईटपण. खोल, खोल्याय, खोल खोलाय. विवध, विविधताय. मोव, मोवसाण. ग्रेस्त, ग्रेस्तकाय. नितळ, नितळसाण. बारीक, बारीकसाण. मारग, मारगाय. जड, जडसाण. दादोशी, दादोशकाय. खोल, खोलाय. स्वतंत्र, स्वतंत्राय. उंच, उंचाय. बरें, बरेंपण. तेजिश्ट, तेज. भुरगें, भुरगेंपण. नेक्स्ट. गुणेस्त, गुण. काळो, काळसाण. ल्हान, ल्हानपण. कुड्डो, कुड्डेंपण. जाणटो, जाणटेपण. व्हड, व्हडवीक. वायट, वायटपण. भय, भव्यताय. मोव, मोवसाण. शांत, शांतताय. सुस्त, सुस्ती. मदात, मदातपण. गोड, गोडसाण. कोडू, कोडसाण. थंड, थंडसाण. रुपेस्त, रूप. So you all have to study all this भाववाचक नाम. Okay. So thanks for watching. I hope you will learn this, and don't forget to like, subscribe my channel and share with your friends. Press the bell icon for more updates. If any doubts, queries, comment below.